ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን ሳትዘነጉ በዛሬው ትምህርታችን የምናየው በ2005 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ፈተናዎች ኤጀንሲ በምዕራፍ 4 ላይ የወጡ ጥያቄዎችን እንዳስሳለን። እስከ ትምህርቱ ማብቂያ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የጥያቄዎቹን መልስ መጨረሻ ላይ እሰጣለሁ። መጀመሪያ ግን ጥያቄዎቹን ለእናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። እናንተ ሞክሩና መጨረሻ ላይ መልሱን አብረን እንሰራለን። One of the following countries of Africa is not among those where manufacturing industries are well developed. Well developed ያልሆነ manufacturing industry የሌለባት ሀገር የትኛዋ ነች? ኤ ኢጅፕት፣ ቢ ሞሮኮ፣ ሲ ናይጄሪያ፣ ዲ ቻድ። Question number 2. Which one of the following countries receives the highest proportion of Ethiopian export? Which one of the following countries receives the highest proportion of Ethiopian export? A South Africa, B Germany, C Japan, D United States of America. ሶስተኛ Which one of the following countries is the world's leading producer of natural rubber? እንግዲህ ከዓለም ሀገሮች ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጎማ ዛፍ የምታቀርበው ሀገር የትኛዋ ነች? ኤ ታይላንድ፣ ቢ ማሌዥያ፣ ሲ በርማ፣ ዲ ኢንዶኔዥያ። አራተኛ All of the following language group belongs to the Omotic group except one. ከኦሞቲክ ቋንቋዎች ውስጥ የማይመደበው የቋንቋ ዘር የትኛው ነው? የቋንቋ ግንድ የትኛው ነው? ኤ ሸኪቾ፣ ቢ ጎፋ፣ ሲ ዳውሮ፣ ዲ ከምባታ። አምስት The racial family that embraces the large proportion of the African population is A Caucasoid, B Bushman, C Negroid, D Pygmy። ስድስተኛው ጥያቄ What is the many factor that cause shifting cultivation? What is the many factor that causes shifting cultivation? A shortage of land, B shortage of farming tools, C changes in the type of crop grown, D soil infertility. ሰባተኛ Which of the following is not among the many factors limiting the development of interstate or interregional trade in Africa? በአፍሪካ ሀገሮች መካከል የሚደረግ የንግድ ትስስር በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ የሚያሳደርበት የትኛው ነው? ኤ Similarity of the export commodity and most countries, B the problem of currency, C ideological and cultural barrier, D the service limitation in physical infrastructure. 8 The current trend of population migration from Africa to other continent is best explained by አብዛኛው አፍሪካ ሀገሮች ወደ ሌላ አህጉር ይሰደዳሉ። ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው? ኤ political repression of in Africa, economic hardship in Africa, cultural attraction in the target continents, search for educational opportunity abroad. ዘጠነኛው ጥያቄ The most and the least urbanized sub-region of Africa are dash and dash respectively. A North and Central Africa, B South and East Africa, C South and Central Africa, D South and West Africa. አስረኛው ጥያቄ One of the following statements describes the status of trade in Africa. A most countries in Africa import agricultural goods and service. B inter-countries trade has been growing very fast over the past decade. C Africa has a 20% share of world trade. D Africa is not able to diversify its export trade. 11ኛ ጥያቄ The highest or the high fertility rate in Africa can be explained in terms of all of the following factors except A religious belief, B low level of urbanization, C favorable climate, D inadequate family planning. 12 Which one of the following countries of Africa is the leading producer of crude oil? A Angola, B Gabon, C Nigeria, D Algeria. 13 A population pyramid mainly indicate A the size of the population of a given geographic unit, B the vital rate of the population of a given country, C the distribution of population of a country by age and sex,
ዲ the distribution of population of a country by income category 14 through Africa has a great potential to produce sufficient food for its people. The continent has been sufficient from chronic food insecurity, mainly due to a serious shortage of working age group, b system of trade which encourage food export, c conversion of some food crop to biofuels, d heavy independence on backward farming technique and tools. 15 women empowerment and participation in overall socio-economic development aspect can be promoted through a gender-sensitive policy, b gender-based division of labor, c campaign against illiteracy, d women-focused family planning። እንግዲህ 2005 ላይ በኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ተብሎ በዩኒት 4 የተዘጋጁ ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ መልሶቹን እናያለን። ወደ መልሶቹ ስንገባ one of the following country of Africa is not among those where manufacturing industries are well developed. The answer is Chad is the answer. So there are less number of manufacturing industries are located in Chad. ሁለተኛ which one of the following country receive the highest proportion of Ethiopian export? The answer is Southern Africa or South Africa, Germany, Japan, United States of America. The answer is Germany ይሆናል ማለት ነው። ቢ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ቢ ይሆናል ማለት መልሱ። ሶስተኛ which one of the following country is the world's leading producer of natural rubber? A Thailand, B Malaysia, C Burma, D Indonesia. The answer is Thailand. Thailand is the highest or the leading producer of rubber tree or rubber, natural rubber. አራተኛ all of the following language group belongs to Omotic group except one. ኦሞቲክ ግሩፕ ማለት በኦሞ ወንዝ አቅራቢያ ወይም ዙሪያ የሚገኙ ቋንቋ ግንዶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ቋንቋዎች ወይም ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ አካባቢ የሚገኙ ማለት ነው። እነዚህ ወደ ወላይታ አካባቢ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ኤ ሸኪቾ፣ ቢ ጎፋ፣ ሲ ዳውሮ፣ ዲ ካምባታ። the answer is Kambata is not Omotic language. አምስተኛ the Russian family that represents the large proportion of African population. አብዛኛው የአፍሪካ ፖፑሌሽን በየትኛው የዘር ግንድ ውስጥ ይጠቃለላል? ኤ ካውካሶይድ፣ ቢ ቡሽሜን፣ ሲ ኔግሮ፣ ዲ ፒግሚ። ካውካሶይድ ማለት በተለይ ነጮች ናቸው፣ ወይንም ይሄ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ያሉት እነ አልጄሪያ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ፣ ግብጽ፣ ሊቢያ፣ ሳሃራዊ አረብ አንስቶ እስከ አረብ ሀገራቶች እንዲሁም አውሮፓን ያጠቃልላል ነው ካውካሶይድ የዘር ግንድ ማለት ነው። ቡሽሜን በጣም ጥቂት የሆኑ ግሩፖች ናቸው። ካላሃሪ ዴዘርት ወይም በካላሃሪ በረሃ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ቡሽሜን። ከሌላው ዓለም ጋር ምንም አይነት ኮንታክት የሌላቸው፣ ልብስ የማይለብሱ፣ ጫካ ምንድነው በረሃ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ቡሽሜንስ። ኔግሮይድ አብዛኛው ከሰሃራ በረሃ በታች ያሉ ሀገሮች ውስጥ የሚገኘው ህዝብ ግሩፕ ኔግሮ ይባላል ወይም ኔግሮይድ ይባላል። ፒግሚዎች ደግሞ ቁመታቸው በጣም አጫጭር የሆኑ ሰዎች ነገር ግን ኢኳቶሪያል ኮንጎ አካባቢ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በአንድ ሪጅን ላይ ኮንፋይንድ ሆኑ ወይም በኢኳቶሪያል ሬኒ ፎረስት ውስጥ የሚገኙ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ፒግሚስ በጣም አጫጭር ወይም ሰዎች ናቸው። ሶ ፒግሚ ማለት the shortest man or በጣም ድዋርፍ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን the racial family that embraces the largest proportion of the African population is ኔግሮይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የአንደኛው ጥያቄ መልስ ዲ ይሆናል። የአንደኛው ጥያቄ መልስ ዲ ይሆናል። የአንደኛው ጥያቄ መልስ ዲ። ሁለተኛው ጥያቄ መልስ ቢ ጀርመን ነው። ሶስተኛው ጥያቄ መልስ ኤ ታይላንድ ይሆናል። አራተኛው ጥያቄ መልስ ዲ ካምባታ ነው። አምስተኛው ጥያቄ መልስ ቢ ኔግሮይድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ ዲ፣ ሁለተኛው ጥያቄ መልስ ቢ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ኤ፣ አራተኛው ጥያቄ ዲ፣ አምስተኛው ጥያቄ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛው what is the many factors that causes shifting cultivation? አፍሪካ ውስጥ shifting cultivation ወይም ሰዎች ጫካውን የመነጠሩ ወደ እርሻ የሚቀይሩበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? ኤ shortage of land፣ ቢ
shortage of farming tools, C, changing the type of crop grown, D, soil infertility. The answer is D, soil infertility ነው ማለት ነው። አፈሩ ምርታማ ስላልሆነ ወይም ፈርቲሊቲ የቀነሰ ስለመሄድ ሰዎች ጫካ ይመነጥራሉ ማለት ነው። ሰባተኛው which of the following is not among the many factors limiting the development of interstate or interregional trade in Africa? በአፍሪካ ሀገሮች መካከል የንግድ ትስስሩ ሊሚት የሚያደርጉ ፋክተሮች የትኞቹ ናቸው? የትኛው ነው? ኤ ወይንም ሊሚት ከሚያደርጉ ፋክተሮች ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? ኖት ስለሚለን ማለት ነው። ኤ ሲሚላሪቲ ኦፍ ኤክስፖርት ኮሞዲቲ ኤንድ ኦፍ ሞስት ካንትሪ፣ ቢ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ከረንሲ፣ ሲ አይዲዮሎጂካል ኤንድ ካልቸራል ባሪየርስ፣ ዲ ዘ ሰርቪስ ሊሚቴሽን ኢን ዘ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር። ዊች ዋን ኢዝ ኖት ኤ ሊሚቲንግ ፋክተር? ሲሚላሪቲ ኦፍ ዘ ኤክስፖርት ኮሞዲቲ ይሄ ልክ ነው። ዘ ፕሮብለም ኦፍ ከረንሲ፣ ideological and cultural barriers, the service the limitation in the physical infrastructure የመንገድ ዝርጋታውም ሊሚት ያደርግልናል። ideological እና cultural barriers የአመለካከትና የባህል ተጽዕኖ ወይም ክልከላ። be the problem of currency የገንዘብ እጦት። so which one is the answer? So the answer for this question is B. The problem of the answer for this question is not የሆነው ማለት ነው ideological and cultural barriers ነው ማለት ነው። ስምንተኛ the current trend of population migration from Africa to other continent is best explained by political repression in Africa, economic hardship in Africa, cultural attraction in the target continent, search for educational opportunity abroad. The answer is B ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው፣ ሶይል ኢንፈርቲሊቲ። ሰባተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ አይዲዮሎጂካል ኤንድ ካልቸራል ባሪየርስ። ስምንተኛው ጥያቄ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኢኮኖሚክ ሃርድሺፕ ኢን አፍሪካ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ the most and the least urbanized sub-region of Africa are dash and dash respectively. The answer is A. North and Central Africa, B. South and East Africa, C. South and Central Africa, D. South and West Africa. The answer is South and East Africa, respectively. አስረኛ one of the following statement describes the status of trade in Africa. Most countries in Africa import agricultural goods and services, not import, export ያደርጋሉ አብዛኞቹ። B. Inter-country trade has been grown very fast over the past decade. C. Africa has a 20% share of the world trade. 20% አሁን 3% ነው። ይሄ ልክ አይደለም። D. Africa is not able to diversify its export trade. So which one is the answer? The answer for this question is D ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠነኛው ጥያቄ መልሳችን ቢ ይሆናል። አስረኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። 11ኛ the high fertility rate in Africa can be explained in terms of all of the following except A. religious belief, B. low level of urbanization, C. favorable climate, D. inadequate family planning. The answer for this question is C. favorable climate ይሆናል። 12 which one of the following country of Africa is the leading producer of crude oil? A. Angola, B. Gabon, C. Nigeria, D. Algeria. The answer for this question is Nigeria is the leading producer of crude oil. 13 population pyramid mainly indicate population pyramid ምን ያሳያል? የሚያሳየው A. the size of the population of a given geographic unit? No. B. the vital rate of population of a given country? No. C. the distribution of the population of a country by age and sex? Is correct. D. the distribution of the population of a country by income category? The answer for this question is C ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 11ኛው ጥያቄ መልሳችን C ነው፣ C ይሆናል። 12ኛው ጥያቄ መልሳችን ናይጄሪያ B፣ 13ኛው ጥያቄ መልሳችን C ኤጅ ኤንድ ሴክስ ይሆናል ማለት ነው። 14 through Africa has a great potential to produce sufficient food for its people.
the continent has been sufficient from chronic food insecurity, mainly due to A, serious shortage of working age group, B, a system of trade within encourage food export, C, conversion of some food crops to biofuel, D, heavy dependence on backward farming technique and tools. ግራ ውስጥ ፉድ ክሮኒክ ወይንም የምግብ ደህንነት ያልተረጋገጠባት ኮንቲነንት ወይም አህጉር ነች። ዋነኛ ምክንያቱ ምንድን ነው? The answer is D, heavy dependence on backward farming technique and tools. 15 women empowerment and participation in overall socio-economic development aspect can be promoted through A, gender sensitive policy, B, gender based division of labor, C, campaign against illiteracy, D, women focused family planning. The answer for this question is D, women focused on family planning. ሶሪ የ15ኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ውሜን ኢምፓወርመንት እና ፓርቲሲፔሽን ከፍተኛ ማድረግ የሚቻለው ካምፔን አጌንስት ሊትሬሲ ነው፣ ወይንም ሴቶችን እንዲማሩ ወይንም ድንቁርናን በማጥፋት ሴቶች እንዲማሩ መንገድ በመክፈት ነው ማለት ነው። ሶ the answer for this question is C. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው 14ኛው ጥያቄ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። 15ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። 14ኛው መልሳችን ዲ ይሆናል። ዲ the answer። 15ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ካምፔን አጌንስት ኢሊትሬሲ ይሆናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ በ2005 ዓመተ ምህረት ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ብሎ ከዩኒት 4 የተወጣጡ ጥያቄዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ስህተቶች ካሉ ከታች ባለው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቴንኪው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላለው ባይ